COVID-19 vaccine ni first organize kaile kya o jaga tini about 45 years nisini o jaga vaccine hazat nai last year ni first wave nisini ta second wave ko belai khen o klima sinsa ko nisini India ha ko the isini state of one belai ni klima sinsa ko Delhi no bio Delhi no positive rate belai ni ko ang bagay jotono konya mo so jese dati jotono vaccine hazai pai pai ke baksa অনেক জায়গা কম সবাই জানে যে ভ্যাকসিন যাকে লোক খাই ভ্যাকসিন যাকে কিছু কিছু লোক খাইব দম বেশিকে সালসা সামনে বাক্সালো নিয়ম থাকে কে তিনি ও পুলং প্রেস ক্লাব বিবিসি যে অর্গানাইজ খাইমেনি মসুরো অরো সিনিয়া সম্পনগর এরিয়া বিগুদাস গেয়াম দশরা তে ও পুরা টোটাল এরিয়া নি পুলং প্রেস ক্লাব নি মিডিয়া পার্সনস তাই অগানাগুনি লোকরক বিভাগে তিনি ভ্যাকসিন প্রোভাইড খাইজারিদों जोंनो नि फर्स्ट डोज सेकेंड डोज बाहायनो 84 डेज परे खाइजानाय के तेबो ते 1 वीक परे एबारते 20 डेज परे बाहायनो तेबो फर्स्ट डोज जारा बिनि रजागैनि आबर मुलागै अर्गानाइज खाइजानाय के जतनो कोन्या मोसो गाबि दाति भाई रजागै मानो आरो जेसे रजागै मान आसना सिनि बागै काहा